We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Prosesyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City, andam na. Libuan ka mga deboto gikan sa managlahing lugar sa Mindanao, gilauman nga mudagsa sa traslasyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibutyag ni Monsignor Perseus Cabunok sa Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City nga hitsas na ang ilang preparasyon alang sa paghahimuon nga traslasyon sa itom nga Nazareno karong January 9. January 8 sa alas 7 sa gabi, ibalhin na ang imahen sa itom nga Nazareno gikan sa Nazareno Parish paingon sa St. Augustine Cathedral alang sa usa ka misa ug vigil taman sa alas 12 sa gabi. January 9 alas 5 sa buntag, gilauman nga magsugod na ang traslasyon. Wala man ta did apan mauni ang mamahimong mga pamaagi nga ang atong Black Nazarene kapistahan mahimong peaceful nga pagselebrar, mahimong meaningful ang pagselebrar tungod ni ining atong pagpangga nga walay mamahimo nga gubot, walay mahimo nga mga insidente. Gipresenta sab sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang traffic scheme nga ipatuman panahon sa traslasyon. Hinuon sama lang gihapon sa milabay tuig ang rota nga agihan sa traslasyon. Magsugod kini sa St. Augustine Cathedral Church paingon sa Fernandez Street, dayon liko sa Vélez Street, gawa sa CM Recto Avenue, dayon liko paingon sa Nazareno Parish. Gipasabot sab sa RTA ang mga mamaligyaay ug mga memorabilia sa itom nga Nazareno nga dili sila tugutan nga mamaligya sa duol sa simbahan. Gikan dinhi sa Nazareno Church, at least 100 meters dili sila makaduol gid sa simbahan. So kung doon naman mamaligya na may mga tawag ko na to mga strikers, mga ambulant vendors, ang uban na rin taga gikan mo sa laing lugar, mga nilang gid dinhi. Tatabang may pahibalo sa ila nga wala din sila permit. Samtang andam na sab ang mga personahe sa kapulisan alang sa seguridad nga ipatuman sa panahon sa traslasyon. Kung asa sobra usa ka gatos ka mga personahe sa kapulisan, kasundaluhan, hihos og mga force multipliers ang ipakatag. Gidid ansab ang mga deboto sa pagdala og mga backpacks, pagsuot og jacket, pagdala og water tumblers, pagsuot og kalo ug pagdala og mga gagmayng bata. Gina-discourage sab ang pag-apil sa mga babaeng buntis. Natay sufficient nga number sa pulis nga i-deploy ang higayon na, pero rest assured nga dili to dili na to mabalik tong previous comment nga na-overkill dito, which is na-overlook ang uban ng mga kali. Sa pagkakaroon wala, amo na ning gi-sanitize, amo na ning gi-strategize. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. 5 ka mga sospek nga nalabigit sa nahitabong pagpangawat sa usa ka mall sa Ozami City, Misamis Occidental, gipanganlan na sa kapulisan. Mga sospek, trabahante sa usa ka peryahan duol sa mall. Anang report. Human nga mapasakahan og kasong robbery sa piskalya sa Ozami City, Misamis Occidental, gipanganlan na sa Ozami City Police ang mga sospek. Ang mga sospetsado giila nga sila Alfred Baterna, Francis Joe Baterna, Alberto Batulaso nga pulos mga taga Tanggob City, Brian Montialto nga taga Mulave, Zamboanga del Sur, ug Ramil Villarminete nga taga Liloy, Zamboanga del Sur. Ang mga sospek pulos matud pa mga trabahante sa usa ka peryahan nga anaa nagrenta sa bakanteng luna duol sa mall. Ang usasab sa mga buslot sa drainage nga ilang gikalot na kumpirma sa otoridad nga mulahos sa bangag nga anaa sab sa bakanteng luna
kung asa ana ang peryahan. Base sab sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga dili magkaila daan ang mga suspitsado. Rason nga dili kuno makonsidera nga mga organisadong grupo. Apan, aminado ang otoridad nga dili tiaw ang ilang gihimong pagsulod sa mall. Kani nga mga personality sa gikan sa Tanggob na-employed lang ni siya sa peryahan September nga time nga dito sila sa Tanggob nag-establish og peryahan, and then nadala sila diri sa Usamis. So kung mao na atong basihan, murag bag-o pa sila nagkakuan aning sa uban nga mga personality. So local siya, siguro naay-isa sa ilaha nga naay-experience kabahin ani. Wala pa kuno nagakooperar ang mga suspitsado kung asa nila gitaguan ang mga butang nga ilang kinawat o kung kinsa ang nagpaluyo kanila. Adunay impormasyon nga migawas nga usa ka magtiayon kuno ang nagpaluyo sa mong grupo apan ginaberipika pa kini sa kapulisan. Wala pa mi nakakuan ng information but amo nang siyang i-develop. Kay na may mga magtiayon po dito. So posible dito na sa Tanggob gasugod and then naabot din sa Usamis. Samtang naghatag na sabog inventory report ang usa sa mga jewelry shop nga nakawatan kung asa miabot sa 29,956,000 pesos worth sa alahas o cash nga mokabat sa 721,000 pesos ang nakawat. Sa karon, ginakonsidera na sa Usamis Police nga crime solved ang insidente. Apan dili gyapon kuno sila muhunong sa pagpangita sa mga nagpaluyo sa maong grupo. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Gipaimbestigahan sa otoridad ang alegasyong paggamit og pyrotechnic device sa usa ka event sa Pasko Fiesta sa Davao City, taliwala sa firecracker ban sa syudad. Anyang report ni John D. Esteban. Video kini ato sa selebrasyon sa paghinugyaw sugat sa bagong tuig. Usa sa mga event sa Pasko Fiesta sa Davao 2023 sa lokal nga pagamahanan sa Davao City. Tuod man nagmalampuson ang selebrasyon, apan gibatikos. Sanglit matud pa dunay gigamit nga pyrotechnic device. Taliwala sa firecracker ban ordinance sa syudad nga nagabawal sa paggamit og mga bisan unsang pabuto. Usa na diha ning bahin sa pasundayan. Ang gigamit sa fire dancers. Amo gipasuta sa Davao City Fire District ang video. Na siya classification magud ang firecracker nato, pero nakita nato dito na magud siya kanang mingon nato nga nibuto siya Unya na siya mga na-produce na kanang makita nato na siya kalayo pod na siya mga spark. So sa opinion nako murag maingon nato nga napasok na sa dito sa sa firecracker. Sumala sa Davao City Tourism Operations Office, ilahang lantawon og ipatawag ang organizer kalabot niini. Apan una na kunong giingon sa event organizer nga si Harold Kibite sa City Tourism nga sparkler lang daw nga sama sa ginabutang sa cake ang gigamit nga makita sa video. Apan wala pa masuta kung unsa ang material nga nagbuto-buto nga gigamit sa fire dancer. It's just like kanang sparkler, sparkler lang siya sa cake for artistic design. This is just used to end lang the performance. So we will look into this one, we will correct this, and we will not use that anymore. Gipaimbestigahan na sabdaw kini sa Davao City Police Office. We conduct investigation siguro para pod fair sa tanan pod no. And then for the City Tourism naghatag pod siya statement si ma'am nga tanaw po nila kini mao nga issue pod para matagaan pog pagtubag nga ato ang publiko. Samtang dunay mga video nga kuha ang netizens sa Davao City nga nagpabuto matud pa sa syudad sa pagsugat sa bagong tuig. Sama na lamang niini. Kung diri man sa Davao City ma'am no, among gihangyo ang nakabalo na information nga moadto sa nearest police station or muhatag sa ilahang statement through magtawag lang sa telepono ma'am no or sa hotline sa ato mga stations kay dili man ni nato ma'am no ginatolerate ato man nang gina-remind kanunay nga ang Davao City is natay firecracker ban. Hinoon sumala sa DCPO, walay natalang nasamdan tungod sa pabuto sa dakbayan.
Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. 11 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa tubuhan sa Maramag, Bukidnon. Ang biktima gituuhang gilugos una gipatay. Kabanay sa biktima, nanawagan og hustisya. Ani ang report. Hindi kaluoy ba, oy? May kaluoy sa bata. Nakurat na lamang ang mga residente sa tubuhan sa Barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Diyang napalgan ang patay nga lawas sa usa ka batang babae. Ang biktima, gitago nato sa alias nga Lenny, 11 anyos. Grade 1 student sa lumatong Pangukuyan Taapo, Manuhay sa nasangpit nga lugar. Nasayran nga Enero 2, pasado alas 4 sa hapon, nananghid ang bata nga mogawa sa ilang balay aron mamaligya og saging. Apan, milabay ang pipila ka oras, wala kini makauli ug napalgan na lang ang patay nga lawas sa tubuhan. Nakita siya nga naghigda, tapos according sa atong nakita sa investigation is ang iyang carsonis or short is nang nahubo. Pero di pa gid na nato ma-conclude nga na rape unless otherwise kung naay medical report kay diha ra man kita mag-rely. Sumala sa kapulisan, mingaw ang lugar kung asa nakaplagan ang mong biktima. Tapos ang balay ni ini sa atong nasayran po, basing on the investigation is around 300 to 500 meters ang distansya gikan sa crime scene. Hustisya ang singgit karon sa banay sa biktima sa gidangatan sa inosenteng bata. Sakit gid kay sir kay buutan man gud to siya nga bata nya inosente kay ba nya dako pa katong pangandoy kay 11 years old man gud to siya, then grade 1 pa to siya kay tungod lagi aning kawadon. Karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan o ganana sab kuno sila person of interest nga ginasubay. Problema karon sa pamilya ang pagpalubong sa biktima tungod wala kini kwarta. Alang sa mga buot motabang, mamahimo nga makahatag og tabang o makontak ang banay sa biktima pinaagi sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pwede na ito ma-enjoy gyapon ang maayong dagan sa panahon karong adlaw. Sa mga daghan og labhonon, karon ang the best nga manglaba. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ubos ang tsansa sa mga pag-ulan. Gawas lamang sa pipila ka lugar sa Sorsogon, Davao Region ug Sulu Archipelago nga posibleng makasinati og light ngadto moderate rains. Matod sa Pag-asa, padayong nakaapekto sa Visayas ug Mindanao ang easterlies kun init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Hanging amihan gyapon ang nakaapekto sa tibuok Luzon. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapin 100 ang patay, samtang kapin 200 ang samdan sa duha ka pagbusikad atol sa usa ka seremonya sa paghinumdom sa kamatayon sa usa ka inilang top commander sa Iran. Nahitabo ang duha ka pagbusikad sa Iran atol sa gipahigayong seremonya sa lubnganan sa top commander niini nga si Qasem Soleimani nga napatay ni adtong 2020 sa US drone attack sumala sa Iranian officials. Unang gikataho sa Iranian State Television ang unang pagbusikad. Samot nga nabulabog ang mga tao sa palibot sa ikaduha nga pagbusikad sa sementeryo sa southeastern city sa Kerman kung asa nakalubong si Soleimani. Makita sa video kung asa nakalubong si Soleimani ang nagkaguliyang nga mga tao ug nagpasadsab sa dalan ang mga duguan nga biktima dool sa ambulansya ug nagubang ang mga sakyanan. Nasayran nga nakalubong ang bomba kilid sa kalsada padulong sa Kerman's Martyr Cemetery nga gi-detonate kuno sa mga terorista. Sumala sa state television nga anaa sa 103 ang patay samtang anaa sa 211 ang samdan. Mao na kuno kini ang pinakagrabeng pang-atake sa Iran. Wala pay ni angkon sa maong pagbusikad. Apan ang opisyales sa Iran gipasangil niini nga ang Israel kuno ang responsable sa pagpang-atake.
Pagbaha na sinati sa Northern France, pipila ka kabalayan ug sakyanan, gilunupan human ang halos 24 oras nga ulan. Gipanghiklin sa rescuers ang mga taga Northern French Department of Pas-de-Calais niadtong Miyerkules, gumikan sa grabing baha sa kadalanan nga milunop sa kabalayan. Kini human ang halos usa ka adlaw nga nasinating pag-ulan hinungdan nga nilapaw ang mga sapa. Ang Weather Service Meteor France gipailawom ang maong department sa red alert, ang pinakataas nga alert nga ilang gipahamtang. Laing tulo pa ka department sa Northern ug Western France ang gipaubos sa orange alert sa baha. Karong Year of the Dragon, usa ka residente sa San Isidro, Davao Oriental ang nakuha og litrato sa dahulagway sa dragon nga miporma og panganod atol sa bispera sa bagong tuig. Ani ang report. Sa litrato nga kuha ni Raymond Alegro, makita kining panganod nga dahulagway sa dragon. Ang kahayag sa bulan, daw nahimong mata sa dragon nga nagsiga. Matod kang Raymond, usa ka elementary teacher sa San Isidro, Davao Oriental. Pasado alas 10 sa gabi atol sa bispera sa bagong tuig, di ang iyang nakita ang pinasahi nga formation sa maong clouds. 10:30 ato, 10:39 namin sa balcony tanan sa akong mga igsuon ug akong mga pamangkin naglingkod. And then one of my pamangkin sabi niya na yata naawa good ang bulan, gwapo kaayos. And then the second time around, ningon akong pamangkin na isa, akong bayon na isa, si Meldix na panang tanawa ya, mura na jud siya ulo sa dragon. That's the time nga na ako na siyang gipicturean. Dugang pa niini, mukabat lang matud pa sa kapin 30 seconds ang porma sa maong dragon. Dihang gipost niya kini sa social media, gilayon kining nag-viral, nga gikahingangha sa mga netizen. Sumala sa Pag-asa, coincidence lang matud pa ang pagporma og dragon sa maong mga panganod. Kataon lang to siya, naging random lang to siya because sa formation sa clouds ato. Syempre kita nagbuhatag naga-create kay Year of the Dragon na ta. Hinuon alang kang Raymond, swerte matud pa ang pagpakita sa hulagway sa dragon sa kalangitan sa bispera sa bagong tuig. Apan nagatuog gyapon kini nga pinaagi sa pagpaningkamot. Mas matagamtaman ang swerte sa pagkabot sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao ganing ingon ng Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka. Nya di ka mo lihok unsaon man na. So again, it's about you. Again, sa imuha ra gyud ang kaugalingon kung maningkamot ka, naadjud kay makuha og mapupo, sir. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Gisugdan na ang business permit renewal sa Zamboanga City. Business one-stop shop gimuntarsab alang sa mas paspas nga pagproseso sa maong permit. Kapin 14,000 ka mga negosyo ang gilaumang mag-renew karong tuiga sumala sa LGU. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Kamatikdan nga mingaw pa ang sulod sa Centro Latino sa Zamboanga City kung asa nahimutang ang Business One-Stop Shop o BOSS alang sa mga buot mo renew o mo register sa ilang mga negosyo sa syudad. Apan doon naggihapoy mga early birds aron kuno malikay sa pagdagsa sa mga tawo. Okay naman gang kay marag di man kay ipagpasa nimo ani wala to na lang man nimo ang text para magbayad. No kay noy pa mucho gente. Iwas na crowd do. No paspas man tamin sila ara. Pronto lang sa ara ka ba? Si takya damon mga requirements. Ang Business One-Stop Shop gimugna tuig 2018. Kung di nahimutang ang tanang may kalabutan nga regulatory offices bahin sa pag-issue og business permit. Gilaumang ana sa kapin 4,500 ka mga negosyo ang mga morinyo karong tuiga. Sumala sa Permits and Licensing Division, mulungtad hangtod January 20 ning tuiga ang renewal and registration alang sa mga business permits. Gani, pag-awhag nila nga dili nahulaton pa ang deadline una mo register o mo apply alang sa ilang mga business permits. Paapela kita ng mga business owners na may espera deadline, no? As early as now, we are open from 8 a.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays, and 8 a.m. to 5 p.m. on Saturdays and Sundays. Please, as early as now, pwede kita man-renew datong business permits. Samtang, adunay libreng photocopy, libreng coffee and snacks, ug libreng wifi ang gidalit sa City LGU alang sa mga magpa-register ug magpa-renew. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka grass owl nga natrap sa higot sa Kalasangan ang na-rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Polomolok South, Cotabato. Ani ang report.
Malampusong na rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro Pulomolok kining grass owl nga matud pa na trap sa higot sa Barangay Kinili sa Pulomolok, South Cotabato. Matud pa duha ka residente sa maong lugar ang nakakita sa maong grass owl nga daw ng luya. Busa dali silang mireport sa bantay gubat sa maong lugar. Base sa assessment sa Menro, walay samad ang maong grass owl. Apan posible matud pang pipila na kini kaadlaw na trap o pipila na sab kaadlaw nga walay kaon. Something na parang may mga tali na trap yung paa niya. That's why yun nga, nanghina po siya. Sa karon ginaatiman sa bantay gubat ang na-rescue nga grass owl ug padayon kining ginaobserbahan. Pag hindi naman masyadong worse yung condition niya, another 2 days is good na para ma-release, maibalik na po siya pag medyo malakas na or kaya niya nang lumipad. Ang grass owl nalakip matud pa sa near threatened species sumala sa BirdLife International. Busa importante matud pang pakusgan ang conservation niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga bangka ang gitunol ngadto sa mga katawhan sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. 8 ka mga yellow bangka ang gitunol sa Department of Tourism 9 sa Santa Cruz Island People's Organization nga nagsimbolo og hope o paglaom alang sa mga katawhan sa isla. Among pagpangapod-apod kabahin sa proyekto sa DOT isip pagsuporta sa mga community-based tourism sa rehiyon. Gikalipay kini sa katawhan sa isla sanglit bangka lang ang ilang paagi sa transportasyon. Makatabang sa matod pa kini silang paginabuhian o magabin sab nila kini sa mga turista nga buot makita ang ilang isla. Ang Santa Cruz Island anaa sa 3.5 kilometers ang gilayon gikan sa mainland sa Zamboanga City. Dunay kadaugan sa natad sa agrikultura sa tuig 2023. Apan duna say mga hagit nga misulay sa kalig-on sa maong sektor sa miaging tuig. Ani ang special report ni Just Tony Humamil. Mahinungdanon na lang sa mga durian farmers sa Davao City ang bulan sa Abril tuig 2023. Human gipahigayon ang send-off ceremony sa unang batch sa mga durian nga gipadala sa China. Kiniagig tubag sa bilateral agreement tali Pilipinas ug China niadtong January 3, 2023 sa exportation sa durian fruit sa nasod China. May kabat sa 18 metric tons nga mga durian kun 18,000 kilos ang gipadala. Gani, sold out ang unang batch sa mga durian nga gipadala sa nasod China. Dagsa gayud ang mga mamalitay sa merkado sa China atol sa inaugural sales ceremony sa Philippine Durian niadtong April 18, 2023. Apan bulan sa Hunyo, dakong hagit ang giatubang sa kapin 200 ka mga squash farmers sa Barangay Giling ug Barangay Rangguyen sa Alamada, Cotabato, gumikan sa sobrang supply sa kalabasa ug minus ang mamalitay. Literal nga nagbaha ang kalabasa sa kilid sa kalsada. Bisan pa man sa ubos nga presyo niini, nga ana lang sa 2 pesos kada kilo nga kaniadto ang premium price niini, ana sa 15 pesos kada kilo, wala gihapoy na malit. Hinuon na pangitaan na og paagi sa LGU aron dili na masubli ang hitabo. Nagmugna na sila og clustering sa mga mag-uuma aron malikayan ang sabay-sabay nga pagpananom ug pag-harvest. Bulan sa Agosto, hinay-hinay nga misaka ang presyo sa bugas. Sumala sa Department of Agriculture. Tungod kini sa gamay nga supply sa locally produced nga mga bugas, sanglit nagsugod pa lang kaniadto ang harvest season. Apan way undang ang pagsaka sa presyo sa bugas hangtod nga may pagawas ug kamanduan ang Malacañang sa pagbutang og price ceiling sa bugas una mahuman ang bulan sa Agosto. Apan, labing naapektuhan niini ang mga rice retailer. Busa ng hatag og rice subsidy ang gobyerno niadtong bulan sa Setyembre. Hinuon sa hinay-hinay na sab nga pag-ubos sa presyo sa bugas, gilift na ang mandated price ceiling sa bugas niadtong bulan sa Oktubre. Gani sa pagsulod na sa harvest season. Sa South Cotabato, bulan sa Setyembre, giani ang ana sa 210 ka hektarya sa palayan sa Surala, South Cotabato, ilawom sa Consolidated Farming Program sa gobyerno nga milaraw sa doble nga produksyon sa bugas, doble nga kita sa mga mag-uuma ug ubos nga gasto sa pagpananom. Napuno man sa hagit ang tuig 2023 sa natad sa agrikultura, apan ang kadaugan niini nahimong inspirasyon alang sa mas malambuon pa nga tuig 2024
sa sektor sa agrikultura. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita ang pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.